Padayon sa aton live session, Luzon, Visayas kag Mindanao. Sa akong mga kaigsunan to abroad. Padayon kita sa aton live session sa sining mga madalom naton nga ginahisgutan diri sa akon live mga kaigsunan. Sa mga nagapamati man kag nagatanaw sa masami ko nga oras sa akong live, hinaot unta nga makadulong usab ako kaninyo mga maayo nga mga balita o mga kaayuhan man o bilang sa atong pagpalipas ng oras sa sining nga gabi. Aton kini ma-analysis ang akong istorya kun bala naga sumad siya sa mga panahon naton karon nga aton gihisgutan. Labi na ari kita sa gitawag climate change mga kaigsunan. Ano ang mga panghitabo sang climate change? Pagpanglupok sa bulkan, lipak, daguog nga hindi insakto nga may magkalaigo, kilat, makusog nga kilat, bagyo, linog, iban pa nga mga kalamidad o tidal wave o tsunami. Amo na siya ang ginatawag nga parte sang aton krisis o critical nga sitwasyon sang aton kalibutan nga gitawag naton mga climate change mga igsoon. Sa subong nga tiempo nga aton ginaistoryahan ang bahin sa mga pasumbingay biblikal kag sa atong gisibo sa aton panahon karon, labi na diri sa atong nasud nga Pilipinas nga may ara kita dapat intindihon kag hangpon kung ano ang buot silingon sang ginatawag San Gadra. May madalom nga istorya ang gitawag San Gadra. Kag may madalom nga istorya unod ang sigilanon nga nagsiling nga magakari ang mga manununda kag magatindog sa apat ka pamusod sang kalibutan. Ara na siya sa biblikal, sa Biblia nagasiling. Magakari ang apat ka mga manununda kag magatindog sa apat ka pamusod sang kalibutan. Kag sila amo ang gintugyanan sa paghalit sang kadagatan, katubian, ang paghalit kag pagpihak sang kadutaan, paghalit sa mga kakahuyan, paghalit ining apat ka mga manununda nga giingon dira sa biblikal nga magakari sa kalibutan kag magatindog sa apat ka pamusod sa sining kalibutan, kag sila ang may katungod sa paghalit sa kadagatan, kalupaan, kakahuyan, kag iban pa nga buos silingon sang apat ka manununda. Kag isa ka anak sang tao kag isa ka manununda nga nagakidlat gikan sa sidlangan nga nagasinggit, hindi anay paghaliti ang kadagatan, hindi anay paghaliti ang kalupaan, hindi anay paghaliti ang mga kakahuyan, samtang hindi ko pa matapos sa pagpamatin ang akong mga katawan. Karon mga kaigsunan, nag-abot na nga mga time. Madamo na ang nagakalatabo sa kalibutan, madamo na nga kabuhi ang nangawala sa kalibutan tungod sa bagyo. Madamo na ang mga nakalas nga kabuhi tungod sang baha. Madamo na ang nakalas nga kabuhi tungod sa bagyo o kun pag-uyog sa mga kakahuyan tungod sa bagyo. Mao kini ang isa sang mga gitawag naton, ari kita sa gitawag
climate change mao kana ang mahatag og magakuha sang pipila ka mga kabuhi sa aton mga katawhan niining aton kalibutan og diri sa atong nasod nga Pilipinas. Mao manggani nga nagaingon kita kanunay nga magampo mangaliya kita sa Dios nga makagagahom sa tanan sa atong amahan. Nga ining atong nasod nga Pilipinas ihilayo kita sa tanang katalangan. Kay gani mahitabo usab ang gubot. Nasyon batok nasyon mag-away hangtod nga magmahal ang aton mga balaklon. Ngano magmahal man mga balaklon? Tungod magamahal usab ang oil nga ginagatong sa aton mga salakyan. Magasaka ang tanan, mga balaklon, ang kalibutan mga igsuon, gubot, magluwas lamang usab kanatong mga Pilipino nga mag-unay og patay diri sa atong nasod tungod usab sa gitawag isa sang pagbag-o sang dagway sang kalibutan. Isa ina kapaagi, isa ina sa katalaan nga pagbag-o sang kalibutan. Mao kini ang atong sitwasyon ning atong nasod nga Pilipinas, ang gubot Pilipino batok Pilipino, o kadugo batok kadugo sa subong nga timpo. Mao kini ang mga panghitabo mga kaigsuonan. Unsa man ang akong istorya diri, isa ini katalaan kag buot silingon nga nagakalatabo na ang mga panagna niining kalibutan. Ang giistorya naton diri, the first and the last, the beginning of the end. Ang ginsuguran amo ang katapusan. Paano naton mahibalan nga ari na kita sa ginsuguran nga amo ang katapusan? Ang alpha and omega mga igsuon nga ginatawag walay katapusan. Kay magasugod siya, magatapos sa gihapon. Pagsugod niya, mahuman na usab siya. Mao nang giingon nga ang ginsuguran amo ang katapusan. Sa giingon ko na kaninyo mga igsuon, sa pagsubang sang adlaw sa kabuntagon magapula ang sidlangan. Sa pagtulod usab sa atong adlaw sa kapunanon magapula gihapon ang adlaw sa iyang pagtunod. Pero hindi siya katulad sa pagsubang nga nagabutlak ang adlaw nga magahatag pagkasanag o sa iyang pagtunod maghatag usab siya magpula sa gihapon ang adlaw. Sa aton pa dira nimo siya makita, dira mo makita ang sinyalis nga ang ginsuguran amo ang katapusan, alpha and omega. Gani ang kalibutan kitang mga katawhan natawo kita sa buho. Nganong natawo man kita sa buho? Natawo kita sa buho sa taguangkan sang atong inahan. Unya mamatay na usab ang tao, mupauli gihapon sa buho, didto sa imong mangitngit nga lugmanan. Ang tao, na tao sa buho, mupauli sa buho. Amo na siya ang sinyalis gihapon sa gitawag, ang ginsuguran, amo ang katapusan. Pero pareho ba? Hindi siya pareho. Kay natawo kita sa buho, pero sa taguangkan sa atong inahan. Mupauli kita sa buho, tungod ang tao mamatay og ilubong na sa buho. Sa aton pa, maurag gihapon ang istorya. Natawo sa buho, mupauli sa buho. Mao kini ang gitawag, alpha and omega, kun mutuo man kamo sa akong istorya. Mao kini ang akong tumong og tuyo na ako wala ko'y laing misyon o wala ko'y laing mahimo tungod ako nagalud ako kada semana sa akong cellphone 100 unsa mahimuon nimo sa imong load maghimo kag content nga makapaayo sa imong isig kapareho. Mao kini ang purpose sa akong mission diri sa social media. Bisan tinuod
ang mga butang ug atong istorya nga usahay di maginato mamatikdan tungod kay lagi ang atong hunahuna tawhanon, ang atong hunahuna wala kitay igong pagtuon kay ang ato nahibal-an, ang atong kaalam kay tao lamang kita matud pa nga may kaugalingon prinsipyo, may kaugalingon pangagpas, may kaugalingon kabugo, may kaugalingon kaalam. Duha lagyapon ka klase mga igsoon. Busa dili kita matingala kung may mga taong mga bugo, dili kita matingala nganong may mga tao mga maalam. Tungod hindi pwede nga walay bugo kay hindi makita ang imong kaalam kung walay bugo. Dili usab makita ang bugo kung walay kaalam. Maura gihapon kana mga igsoon. Kung makasabot ka, maintindihan naton ang atong sitwasyon dis kalibutan, ang aton pagtuon, ang aton pagtanaw sa atong kalibutan, ang aton pagtanaw sa aton kapobrehon, ang aton pagtanaw sa aton pagkadato, pareho lang mga kaigsuonan. Sa atubangan sa Dios walay labaw mga igsoon. Mao kana ang pinakaimportante lang matarong ang tao, ang pinakaimportante lang ang tao ara sa gitawag nga maangko nato ang kinaiyahang righteousness sa aton pagkatao para nga ang aton yawat na lang nga maangko naton ang everlasting life. Ano ba ang everlasting life? Musaylo kita dito sa laing kinabuhi nga may kinabuhi nga magpadayon kita magkabuhi ning kalibutan pero hindi buot silingon nga hindi ka mapatay, kundi ang everlasting life sa akong pagtuon sa spiritual study. Mamatay ang tao, matawo siya liwat didto, lain na pud siya nga persona. Pareho ba sa Ginoo? Ha? Namatay si Moises, nagsaad siyang mubalik, o imbis si Moises ang mibalik, si Hesukristo ang mibalik. Wala siya mailhi sa mga katawan nga si Moises di ay og si Jesus Christ isara. Kay ang material ni Moises wala naman mo balik, pero ang iyang espiritu nag-reincarnate didto sa lawas ni Kristo. Maura gihapon ang giingon, the first and the last, the beginning of the end, ang ginsuguran mao ang katapusan. Ayaw paglaom igsuon nga Kristo ang miabot o ayaw paglaom nga Kristo gihapon ang mubalik. Ayaw tuo anak mga igsoon. Kay dili matuman ang istorya nga sumbingay sa atong Ginoo nga sa akong pagbalik, mubalik ako sama sa usa ka kawatan. Patalikdon akong patubangon, hindi na ako ninyo makilalaan sa akong pagbalik. Kay katulad ako sang isa ka makawat, isag gyapon na siya kapalaanggiran mga kaigsuon. Maumanggani nga nagubot na ning natong nasud nga Pilipinas kay land of the morning, shield of the sun returning. May labot na siya sa giingon ni Kristo nga ako mubalik nga sama sa usa ka kawatan. Tun-in ninyo unsay buot ipasabot sa kalantahon, land of the morning, child of the sun returning. Doon na say koneksyon sa gipamulong sa atong Ginoong Hesukristo nga ako mobalik sama ako sa usa ka kawatan, patalikdon ko ninyong patubangon, hindi na ninyo ako makilalaan sa akong pagbalik. Mao kana ang ato isilsil sa itong mga kaisipan nga wala na Kristo mo balik, kundi usa siya ka makawat sa iyang pagbalik. Nagpasabot pa nga igsuon, kung nagsaad man si Moises nga mubalik, walay Moises nga himbalik, kundi ang nagbalik si Kristo Jesus nga anak ni Maria o ni Jose. Tinuod ba? Tinuod ka ha? Nga bata siya ni
Jose, si Jose nga amahan ni Hesus, si Jose nga amahan ni Hesus nag-edad og 66 anyos adtong mga katuigan. Si Maria virgin pa. Ang pangutana, tinuod ba nga anak siya ni Jose? Tinuod ba nga anak niya si Hesus? Nga anak ni Maria? Na ay mga sikreto nga wala nato makap lagi o may bali mga tayo. Kining akong istorya nga nung moingon man ako nga. Si Moises nagsaal mibalik. Imbis ni mibalik si Moises nagpaabot ang mga tao. Imbis si Moises ang miabot, Hesus ang pangalan ang nagbalik. Namatikdan ninyo nakabalik si Moises? Wala hangtod karon. Kay didto sa lawas ni Hesus nga anak sang panday kag ni Maria, si Hesus ang iyang espiritu mutuo man kamog dili nag-reincarnate sa lawas ni Hesus nga anak ni Maria sa unang panahon. Mao na yung giingon nga may connection siya sa everlasting life. Kinabuhing walay katapusan. Ang Diyos mamatay, temprano pa. Nga naman, namatay si Jesus Christ, nag-edad og 33 anyos. Ha? Si Moises, wala lang ko kabalo kung pilay edad namatay. Namatay si Dr. Rizal, 35. No? Tungod nganong namatay man sila temprano pa? Kay kasinahan sila sa tao kung ari na sila sa kalibutan. Mauna mga igsoon. Temprano pa namatay ang atong Ginoong Jesucristo. Namatay bala sa normal? Wala mamatay ang atong Ginoo sa normal. Gipatay siya sa mga taong mga sinahon. Gipatay siya sa mga taong inggit sa iyang mga binuhatan. Oh. Si Dr. Rizal diri sa Pilipinas, sa Luzon, namatay siya pila edad, 35. Napatay blasag normal? Wala. Gipatay gihapon siya tungod sa mga kasina sa mga tao. Matapos gipalansang si Jesus sa krus, unsay gihimo? Karon giludhan-ludhan sa mga katawhan. Pero unsaon pa man, patay naman si Jesus. Patay naman si Kristo. Onya, si Rizal gipatay. Onya, pagkapatay ni Rizal, ang monumento niya sa Lunita, gipabantayan og security, unsaon man kay. Patay naman si Rizal. Hulaton pa na naton mga kaigsunan? Hulaton pa di ay naton? Nga, mamatay ang mga taong matarong imbis naton og himayaon. Wala na'y pulos ang atong paghimaya sa mga taong namatay gay gilutos sa mga katawan. Kining akong istorya palaping-laping lang ni paliko-liko ni nga istorya ang makasabot lang. Ang makaintindi lang sa akong istorya. Kay nag-amgo kita sa everlasting life. Kag nag-istorya kita, the first and the last, the beginning of the end. Giunsa nimo pagsabot. Ang the first and the last, the beginning of the end, Alpha and Omega. Giunsa nato na pagsabot. Ha? Karon, no? Naghubot ang atong nasud nga Pilipinas. Nagkagubot kita Pilipino, batok Pilipino. Nga naman, wala man ta kasabot. Ang ila proposal, pagbag-o sa Pilipinas, bagong Pilipinas. Kung saan na nimo pagsabot, bagong Pilipinas. Unsay connection sa panaad sa atong Ginoong Jesucristo sa akong pagbalik, pagabag-uhon ko ang dagway sang kalibutan. Di ba ayhan may connection ina mga kaigsunan? Ha? Sa gipamulong sa atong Ginoong Jesucristo sa akong pagbalik,
pagabag-uhon ko ang dagway sang kalibutan. Karon naa kitay tema nga nadunggan ning atong nasud nga Pilipinas sa atong mga kaigsuonan, mga politiko nga nagsinggit sa ilang pagpapili panahon sa eleksyon, nagsinggit bagong Pilipinas. Unsay koneksyon ito? Mao kana mga igsuon nga dili kita matingala kung nagkagubot kita Pilipino batok Pilipino kay ari na sa aton diri sa kalibutan ang gitawag Sun God Ra. Ano ang koneksyon sa Sun God Ra sa balaod ning atong nasud nga Pilipinas? Ano ang koneksyon sa Sun God Ra anak sang adlaw kag ang adlaw amo ang Ra. Ang Ra amo ang adlaw. Ang God, ang Sun, usara. Kaya ang God, mao ang kasanag, o ang kasanag, mao ang adlaw. Sa ato pa, may mga koneksyon siya, may mga buot silingon, ang istorya. Kag, ang gitawag Sun God Ra, balaod nga masanag, Republic Act. Ano ang Ra? Letter R, Republic. Ang letter A, Republic Act. Mao kana ang kanunay natong gihisgutan diri sa aton pagkapi-kapi kada gabi sa aton live session. Daghang salamat, maayong gabi sa akong mga kaigsuonan. Luzon, Visayas, Mindanao, sa buong mundo, sa inyong pagtanaw, sa inyong pagpamati sa tanan.